Mio Soul i125. Sira na yung battery. Yan, walang ano. Oh, ayun na. Ayaw mag-start. Ano? So pag kickstart, gumagana siya. So papalitan na natin. Mga 3 years na rin yata to eh. Power Max 700 yan guys. Dito lang yan sa Amaron. Yan na. Minsan namatay, minsan gumagana eh. So nagluluko na nga battery ano. At huwag nyo tanggalin yung ano guys, yung kickstart. Para pagka nagkabire yung battery nyo, pwede nyo mapatakbuhin. Ayan, nakabit na yung Power Max. Start. So, one click lang guys. Battery nga lang. Ayos. So, yun lang guys.